लगता है बीवी मिल गई तो दुनिया की सारी खुशियां मिल गई। अगर बीवी मिल गई तो तुझे सब कुछ मिल गया। खुदा की कसम, कल भी तेरे घर में जो बरकत थी बहन के कदमों की वजह से थी, आज भी जो बरकत है बहन के कदमों की वजह से बरकत है। अगर तुझे लगता है बहनें आएंगी तो तेरे नसीब का खा जाएंगी, सोच गलत है तेरी। आज भी दावे से कहता हूं, अगर घर की बरकतें उड़ जाएं, मुसल्ला बिछा ले, बहन को आके बैठा ले, हाथ उठा दे और कह दे या अल्लाह इस बहन के सदके में रोजी दे दे। हाथ नीचे बाद में आएंगे, खुदा की तरफ से रोजी पहले उतार दी जाए। तेरी वजह से अगर बहनें रोई तो फिर मरने के लिए तैयार हो। अल्लाह तुझे कब्र में गिरा के इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा। आज बहन रो रही है ना तो उसके आंसू पोंछने वाले हैं, शोहर है आंसू पोंछने वाला, औलाद है आंसू पोंछने वाली, बेटी है आंसू पोंछने वाली, बेटा के आंसू पोंछने वाला। उसका तो दुख टल जाएगा, उसका तो गम ढल जाएगा, लेकिन रुलाने वाले याद रख, अगर तू मरेगा खुदा कब्र में गिराएगा, इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा कि रोते रोते आंसू खत्म हो सकते हैं, कोई आंसू पोंछने वाला नजर नहीं आएगा। अगर चाहते हो कब्र में रोना ना पड़े, आज अपनी वजह से किसी बहन को रोने पे मजबूर ना करो। क्या ये बात नहीं है? जिस दिन बाप का जनाजा उठा, बच्चियां कह देती हैं अब तो मैं कहीं खत्म हो गया। ये अलमिया नहीं है। एक तो बहन की जायदाद पे सांप बन के बैठा है, ऊपर से उसका घर में आने का हक नहीं। हिसाब तो बेटे देना पड़ेगा। जो 2 हिस्से बेटे के और 1 हिस्सा बेटी का खा के बैठते हो, फरिश्ते हलक में हाथ डाल डाल के निकालेंगे। उसकी जायदाद पे सांप बन के बैठे। वो एक बच्ची की कहानी है हजरत, सुनना जरा, बड़ी तकलीफ हुई उस कहानी को सुनकर। उसने अपने भाई को 40 बीघे जमीन दे दी थी। ले भाई क्या करूंगी, मेरी जायदाद तू ही ले ले, बस जब कभी आ जाया करूं तो वक्त पे 2 रोटी खिला दिया करना। बड़ी बात उसने कही थी बेटी ने। उसने कहा था भाई मैं तुझे 40 बीघे जमीन दे रही हूं, लेकिन याद रखना जब आऊंगी तेरे दरवाजे पे, इसलिए नहीं कि मैं 2 रोटी के लालच में आऊंगी, जब भी आऊंगी बाप की निशानियों को देखने आऊंगी, बाप की निशानियां देखने आऊंगी। इत्तेफाक से उस लड़की के हालात बिगड़ गए। हालात आज हम यहां बैठे, कल अल्लाह चाहे जमीन पे डाल दे। ये सदा हालात एक से नहीं रहते, तो इतराने की जरूरत नहीं है। अगर अमीर बनाया है खुदा ने तो बहन के दस्तरखान पे जाके प्लेट को घुमा घुमा के न देख कि कैसी धुली है, उसके बिस्तर को झाड़ के न बैठ कि कैसी चादर बिछाई है। कुछ भाइयों के दिमाग आसमान पे हो जाते हैं, बहनों के घर जाएंगे तो यूं कपड़ा लेंगे, बिछी चादर को यूं झाड़ेंगे। औकात दिखा रहा कमबख्त अपनी, कि ये दिखाना चाहता है कि तेरी औकात ये है कि तू गरीब है मैं अमीर हूं, जो चादर तूने बिछाई है ये मेरे लायक नहीं है। और जब बर्तन आगे लाए जाते हैं उठा के प्लेटें चेक करता है, फिर कहता जरा एक बार और पानी निकाल ला। ओ जालिम, तुझे पता है किसके दस्तरखान पे बैठा है, तुझे होश नहीं है। अगर तेरे प्लेट धोने से इसका दिल टूट गया तो याद रख, कोई तुझसे राजी हो या नाराज फर्क नहीं पड़ता। अगर ये रूठ गई तो मदीने वाला भी रूठ जाएगा, खुदा भी नाराज हो जाएगा। सोच समझ के कदम उठाया कर। हद करके फेंक दी जालिमों ने, बहनों को कचड़े का ढेर समझ लिया। ये आज भी तेरी इज्जत का बाइस है, कल भी तेरी इज्जत का बाइस थी। जब उसके हालात बिगड़े वो भाई के दरवाजे पे आई, भाई मेरे शोहर की तबीयत खराब है, सिर्फ 10,000 की जरूरत है। ये कोई बहुत पुरानी कहानी नहीं है, बहुत जल्दी की कहानी है। अगर चुगली ना होती, गीबत ना होती तो नाम भी बता देता, एड्रेस भी बता देता। लेकिन सुन, जब वो बहन भाई के दरवाजे पे 10,000 के लिए आई तो भाभी ने धक्का दिया और कहा कि अभी तक तेरी नीयत में पाप बसा है, कब तक लूटती रहेगी। ये कह के धक्के दे के वापस कर दिया। और मुझे बता, अगर दरवाजे से बहनें रो करके जाएंगी तो तुझसे किसने कह दिया जन्नत तेरे इंतजार में है? नहीं, खुदा की कसम, अगर बहन तेरे दरवाजे से रो के गई तो दावे से कह के जाता हूं जन्नत तेरे इंतजार में नहीं। मर के देख, अल्लाह कब्र को तेरी जहन्नम का ईंधन बना दे। खुदारा कभी बेटियों के रोने का सबब न बनना। अगर बाप नहीं है, भाई भाई हो, कभी दरवाजे पे भूले भट के बहन आ जाए तो चेहरा बिगाड़ना नहीं है। समझ रहे हैं? क्या नहीं करना? बोलो। चेहरा
نہیں بگاڑنا ہے، آج باپ نہیں ہے یہ تو بھی جانتا ہے، لیکن بہن آئی ہے اس دیوار کو دیکھنے جو باپ نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی، اس درخت کے نیچے بیٹھنے بیٹی آئی ہے جو باپ اپنے ہاتھ سے لگا کے گیا تھا، اس بستر کو دیکھنے آئی ہے جس بستر پہ باپ لیٹا کرتا تھا، اس چارپائی کو دیکھنے آئی ہے جس پر چارپائی سے گھر کی رونق رہتی تھی۔ اللہ اکبر، اگر وہ آ جائے نا تو چہرہ بگاڑنا نہیں بلکہ چہرے پہ خوشی لانا، ہونٹوں پہ مسکراہٹ لانا، سینہ چوڑا کرنا، دروازے پہ آ کے بہن کا استقبال کرنا۔ خدا کی قسم جب تو ایسے استقبال کرے گا یار، چہرہ تیرا ہوگا، نظارے باپ کے دکھائی دے جائیں گے، نظارے باپ کے نظر آئیں گے۔ او خدا کی قسم جب تو ایسے کرے گا تو ادھر بہن کا دل خوش ہوگا، ادھر قبر میں باپ کی روح مسکرانا شروع کر دے گی۔ آج کہتے ہیں میں نے باپ کی روح کی آسانی کے لیے 10 فقیروں کی دعوت کی ہے، اور ظالم تو نے 10 فقیروں کی تو دعوت کر دی تاکہ ابا کی روح کو آرام ملے، یہ بتا تو نے بہن کی دعوت کب سے نہیں کی ہے؟ باپ فقیر سے اتنا راضی نہیں ہوگا جتنا بیٹی کو خوش دیکھ کے باپ راضی ہوگا۔ اگر چاہتے ہو قبر میں باپ راضی رہے تو بہنوں کی خدمت کرنا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں عثمان بھائی، اکثر یہ بات کہتا ہوں، او یار ماں کو کبھی اونچی آواز میں بھی نہ بولنا، اس لیے کہ یہ رشتہ بڑا مظلوم رشتہ ہے۔ جب یہ پیدا ہوئی تو سماج کے ہاتھوں ستائی گئی، کسی نے کہا یہ آئی ہے اس کی جگہ بیٹا ہوتا، دل ٹوٹ گیا بیٹی کا، یہ ستائی گئی، پیدا ہونے کے بعد اسے تانے دیے گئے، اس نے ہوش سنبھالا، تو باہر سے آیا، تیرا بیٹا بھی دوڑ کے آیا، بیٹی بھی دوڑ کے آئی، تو نے بیٹی سے کہا پانی بھر کے لا، بیٹے کو گود میں اٹھا لیا، بیٹی کا پھر دل ٹوٹ گیا، وہ یار پھر بیٹی ستائی گئی، پھر جب بیٹی نے ہوش کی دہلیز پہ قدم رکھا تو تو اسے دیکھ دیکھ کے کہتا تھا اب بیٹی جوان ہونے لگی ہے، اب بیٹی جوان ہونے لگی ہے، تب بیٹی کا دل ٹوٹ گیا، سوچتی تھی شاید باپ پہ بوجھ بن گئی۔ جب باپ نے شادی میں تاخیر کی تو سماج کہنے لگا کہ ہاتھی پال رہا ہے گھر میں، اس کی شادی کیوں نہیں کرتا، بیل پال رکھا ہے۔ بیٹی پھر ستائی گئی، اور جب یہ باپ کے گھر سے رخصت ہوئی ہے تو جہیز کے نام پہ نوچی گئی، کیش کے نام پہ لوٹا گیا، پیسے کے نام پہ بے آبرو کیا گیا۔ جب یہ سسرال پہنچی ہے تو کبھی بہو کے رشتے میں ستائی گئی، کبھی بیوی کے رشتے میں ستائی گئی، کبھی نندوں نے ستایا ہے، کبھی ساس نے ستایا ہے، کبھی دیوروں نے گالیاں بکی ہیں، یہ کہاں کہاں نہ ستائی گئی۔ اتنے ظلموں کے بعد جب کو